거실에 올라가니. 복장이 완전히 달라서 따뜻하죠. 회의에서 만나고 이렇게 다시 만나게 됐는데 우리 국민들이 칼둔 청장을 많이 기다리고 있었습니다. التقينا في الإمارات العربية المتحدة وأتيت في سيول مرة ثانية. الشعب الكوري ينتظركم جميعا. 한국과 아랍에미리트연합이 앞으로 100년을 동행하는, 우리말로 하면 100년 해로하는 관계를 만들기로 했는데 우리 청장이 오셨으니까 실질적으로 어떻게 할지를 잘 검토해서 좀 구체적으로 또 가시적인 성과를 신속하게 만들어내면 좋겠습니다. إن الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا قد وعدت خلال زيارتي لضيف دولة للإمارات العربية المتحدة أننا سوف نمشي معا لمدة 100 سنة. لذلك في كوريا نحن نقول إنيون هيرو معناه يعني نعمل لمدة 100 سنة حتى نموت يعني. فلذلك سوف يكون هناك إنجازات ملموسة وسريعة وكذلك بتفاصيل بقدومكم إلى جمهورية كوريا. 무하메드 대통령은 잘 계신지 모르겠어요. كيف أحوال الشيخ محمد بن زايد؟ 아주 빠른 시간 내에 한국을 국빈 방문하셔서 좀 더 구체적인 얘기를 나누면 좋겠습니다. أتمنى أن أرى الشيخ محمد في كوريا في أقرب وقت ممكن كي نتواصل ونواصل الحوار الذي لن ننتهي في الإمارات. 우리 입장에서도 아랍에미리트연합은 매우 중요한 우방 국가여서 우리가 아랍에미리트연합을 방문했을 때 아주 국가적 차원에서 크게 환대해 준 것을 우리 국민들도 기억하고 있습니다. إن الإمارات العربية المتحدة دولة صديقة ومهمة بالنسبة لجمهورية كوريا. وخلال زيارتي للإمارات إننا نتذكر جميعا وكذلك الشعب الكوري خاصة يتذكر كيف حظينا من الاستقبال والضيافة من الإمارات العربية المتحدة. نشكركم جميعا. 우리 비서실장이 아랍에미리트연합과의 그 공동 사업에 대해서 전담을 하고 있는데 두 분이 잘 지내고 있는 거예요? إن الرئيس مكتب الأسد السيد خان هو يتحمل مسؤولية للعلاقات الكورية الإماراتية وكذلك مشاريع المشتركة مع الإمارات. هل تتواصلون جيدا؟ جدا ممتاز. 우리가 그 사이에 양국 간에 어떤 일을 할 수 있을지 뭐 세부적인 준비를 많이 했는데 지금 오신 김에 그 문제들도 잘 협의해서 가시적인 성과를 좀 만들어내면 좋겠고, 우리 무하메드 대통령 조만간 방문할 거라고 믿고 그때 실질적으로 좀 성과를 만들어낼 수 있게 잘 준비하시면 좋겠습니다. إننا الجانب الكوري قد درس كثير من المشاريع المشتركة مع الإمارات العربية المتحدة لمدة يعني قبل أن تأتون إلى جمهورية كوريا وكذلك بعد قدومكم إلى كوريا. أتمنى أن يكون هناك حوار مثمر بين الجانبين لكي نحصل إلى إنجازات ملموسة. لأني أثق بأن الشيخ محمد سيأتي إلى جمهورية كوريا قريبا. لذلك حيث يمكن أن نعلن هذه الإنجازات الملموسة معا. 우리 대한민국 국민들이 큰 기대를 가지고 다시 한번 우리 청장님의 방문을 환영합니다. تطلع الشعب الكوري كثيرا بالإنجازات بزيارتكم إلى جمهورية كوريا. مرة ثانية أرحب بكم في كوريا. فخامة الرئيس بداية
شكرا جزيلا على وقتكم الثمين اليوم. أنا سعيد جدا بوجودي اليوم في بلدي الثاني كوريا. 대통령님 이상 이렇게 소중한 시간을 저에게 내주셔서 진심으로 감사드린다고 말씀드리겠습니다. 제가 기쁜 이유는 제가 제2의 국가인 한국에 왔기 때문입니다. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات يوصل تحياته الحارة والحميمة لكم فخامة الرئيس. هو يعتبركم أخ وصديق، وكان جدا فرح بزيارتكم إلى دولة الإمارات العام الماضي. 문화민 대통령께서는 대통령님께 애정어리고 그리고 굉장히 따뜻한 환영의 인사 그리고 감사의 인사, 안부 인사를 전해달라고 특별하게 부탁하셨습니다. 대통령님을 형제이자 친구로서 UAE에서 맞아들였던 시간들을 굉장히 기쁘게 행복하게 생각하고 있습니다. زيارتكم فخامة الرئيس كان لها أثر كبير على صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وعلى شعب دولة الإمارات، وكانت هناك فرحة كبيرة بهذه العلاقة الخاصة والاستراتيجية بين الدولتين وبين الشعبين. 대통령님의 UAE 방문은 UAE 전역에 큰 영향을 미쳤습니다. 무엇보다 모하메드 대통령님께서 굉장히 기쁜 성과를 내었다고 말씀하셨고 UAE 국민들도 대통령님의 UAE 방문을 큰 관심을 보고 지켜보았습니다. 즉 관심을 갖고 지켜보았습니다. 양국 간의 특별 동반자, 특별 전략적 동반자 관계가 어떻게 발전할지에 대해서 크게 기대하고 있습니다. أنتم فخامة الرئيس فتحتم باب خطوة جدا مهمة لمستقبل نتطلع له، للعلاقة الكبيرة والمهمة بين الدولتين في كل المجالات. واهتمامكم بهذه العلاقة يعطي مسؤولية كبيرة على فرق العمل من الطرفين، وأنا أنسق مع زميلي وأخي الأخ كانغ لنبلور ونحول هذه الخطوات التي أنتم اتفقتم عليها مع صاحب السمو الشيخ محمد إلى ترجمتها إلى خطوات حقيقية وفعلية بشكل سريع. 대통령님께서는 UAE를 방문하심으로써 양국 간의 모든 분야에서 더 중요하고 더 긴밀하게 협력을 해야 한다는 그러한 의무감의 문을 열었다고 생각합니다. 저에게도 이러한 무하메드 대통령님의 큰 기대가 저에게도 아주 큰 책임감으로 다가옵니다. 앞으로 대통령님께서 말씀하신 것처럼 제가 형님처럼 생각하는 강원식 지도자와 긴밀하게 협의해서 성과를 내도록 하겠습니다. 또한 모하메드 대통령님께서도 최대한 빠른 시간 내에 가장 많은 성과를 가시적으로 내는 것이 중요하다고 강조했습니다. صاحب السمو يشكركم على دعوتكم الكريمة لزيارة بلده الثاني كوريا، ويتطلع لزيارة كوريا بالتاريخ التي تقترحونه، وما في شك ستكون إن شاء الله زيارة تاريخية، ودورنا الآن تحضير لهذه الزيارة حتى يكون هناك إنجازات واضحة ومهمة للدولتين. 또한 대통령님께서 무하메드 대통령님의 제2의 나라이기도 한 한국의 방문을 초청해 주신 것에 대해서도 다시 한번 감사드립니다. 한국 측이 편하신 날짜가 있다면 제한해 주시는 날짜를 제가 가지고 가서 그 날짜에 오실 수 있는 것이 가능하도록 최대한 조절을 해보겠습니다. 그 방한 계기에 많은 성과를 이룰 수 있도록 저도 다시 노력하겠습니다.